हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं पुणी आ गोटे इटिंग चैलेंज नहीं आसीचु जोटा कि पनीर पफ इटिंग चैलेंज अच्छी आम लोकल ये पनीर पेटिस कहते। तेणु आज चैलेंज होची पनीर पेटिस इटिंग चैलेंज। सब इटिंग चैलेंज भली ए इटिंग चैलेंज जी भी हार तापाई पनिशमेंट रही। पनिशमेंट एंड को ही जना पड़ो। तेणु एंड पर्यंत वीडियो को निश्चित भाव में देखूँ। जब आम चैनल को नुआ कर देखुं प्लीज लाइक आउ शेयर करूँ। आम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करूँ और ऑल को चूज करूँ जहाँफल कि आम नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज आम 6टा पनीर पफ नहीं जन का 3टा लेखा। या पूर्व केवे आम एट ए टाइम 3टा पनीर पफ खाइनु। आज फर्स्ट टाइम ट्राए करूँ देखा फिनिश कर कि नहीं। जदि भी फिनिश होची ताले किए फास्ट फिनिश करूची किए विन करूची। चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिवा। मोर 2टा सर जाइए तार कि चलती मोर गोटे नहीं 3 नंबर। हेलो मारा हब्बान
जितिया ପାଇଁ ଫୁଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ସେମିତି ବି ଜିତିକି ଅଛି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ହବନି ଖାଇପାରିବି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏତେ ଯାଇଛି 3ଟା ଫିନିଶ ହେଲା। 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଫିନିଶ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର 3ଟା ପଫ୍ ଫିନିଶ ହେଇଛି, ତାର 3ଟାରୁ ହାଫ୍ ଆୱାର ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଖାଇପାରିନି ସେ। ତ ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ହିଁ ୱିନ୍ କରିଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେ ହାରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ପନିଶମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଅଁଳା ଚୋବେଇ ଖାଇବ ଆଉ ପାଣି ପିଇବନି କିନ୍ତୁ। କଷା ବହୁତ କଷା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଁଳାଟା। ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଁଳା କିନ୍ତୁ ନା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡୁଛି କେମିତି ଲାଗେ। ପାଟି ପୁରା କଷା ହେଇଗଲା, ଖାଇବାର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପଳେଇଲା, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଆଜିର ପନିଶମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କमेଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। Thanks Thanks for for watching. watching.